Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. The Hungarian parliament passed a law on Tuesday on the government's response to the second wave of the coronavirus epidemic, extending the state of emergency for a period of 15 days. At midnight on Wednesday, a curfew between 8 p.m. and 5 a.m. will begin. Classes above the 8th grade will switch to remote education. Gatherings and events will be banned, restaurants will close, and sports events will be held behind closed doors. The government extended the state of emergency declared last week due to the pandemic for a period of 90 days. As a result, several new protective measures will come into force at midnight on Wednesday. Beyond the restrictions announced on Monday, further measures will be imposed, told Prime Minister Viktor Orbán the press on Tuesday evening. For example, wearing a face mask in public spaces will also become compulsory. Hungarian soldiers will also be involved in enforcing the new curfew regulations, said Prime Minister Viktor Orbán. Orbán said he had consulted Interior Minister Sándor Pintér and Defense Minister Tibor Benkő on involving the army to enforce curfew rules and maintain public order and, where possible, to ease the burden on health services amidst the coronavirus pandemic. The Prime Minister said the legal, staffing and financial details have all been resolved as well. A curfew is enforced between 8 p.m. and 5 a.m. The European Union will buy 300 million doses of the COVID-19 vaccine being developed by Pfizer and BioNTech. The head of the European Commission said this on Monday after the pharmaceutical giants announced their COVID-19 vaccine candidate is 90% effective against the novel virus. EU Commission is to sign a contract with them soon for up to 300 million doses, wrote von der Leyen on Twitter. The president of the Brussels-based institution said that until the vaccine is available to the masses, we must comply with the protective restrictions. The EU Commission has been in talks with several pharmaceutical companies for months now, including Pfizer BioNTech. The plan is for EU member states to buy the vaccine together. This way it can be ensured that all member states will have the option to buy the vaccine, and lower-income countries will be able to receive it as a donation. The European Union and its member states want to reset trade relations with the next U.S. administration following Democrat Joe Biden's victory in the election in the United States. German Economy Minister Peter Altmaier said that EU leaders are ready to rethink trade relations with the U.S., reported the Reuters news site. We'll try to get a new start in trade policy between the United States and all member states, he said following a virtual meeting of trade ministers from EU member states. U.S. Special Representative for Iran, Elliot Abrams, who is currently in Israel, expressed optimism that even Joe Biden, who is widely acknowledged to have won the elections, would be able to negotiate a better agreement if he leveraged the current administration's economic pressure on the Islamic Republic, reported the Times of Israel. It doesn't really matter who is president on January the 20th, in the sense that there is going to be a negotiation with Iran anyway. That was the intention of the Trump administration, so it's not a source of disagreement, he told a handful of Israeli reporters during a briefing in Tel Aviv. Championed by then U.S. President Barack Obama, Biden's former boss, the so-called Joint Comprehensive Plan of Action was signed in 2015 between Iran and 6 world powers. Trump withdrew from the deal in 2018 and leveled crippling sanctions on Iran. Israel and the Arab Gulf states applauded the move, but Europe, Russia and China tried to salvage the deal. Since the U.S. quit the deal, Iran has gradually reduced its compliance with it. President-elect Biden has said that if Tehran would adhere to the terms of the deal, he would renew Washington's commitment to the pact. A Knesset committee will recommend the full legalization of marijuana in a report due to be published this week following a review of Israel's current cannabis laws, according to the I-24 news site. Representatives from the Israel Police, the Public Security Ministry and the Health Ministry have reportedly signed off the recommendation following deliberations in an inter-ministerial committee tasked with reviewing current cannabis legislation. According to the proposal, marijuana could be legally sold to members of the Israeli public over the age of 21 in authorized shops. The use of recreational cannabis in Israel is still considered illegal, but the Public Security Ministry partially decriminalized the drug in 2017 and has continued to support an easing of restrictions. 81-year-old U.S. playwright, director, scriptwriter and actor Israel Horovitz died. The writer of several dozens of world-famous plays died of cancer in his New York home on Monday. Horovitz, born in Massachusetts,
wrote more than 70 plays and scripts, and his works have been translated into 30 languages. He penned several screenplays, including The Strawberry Statement 1970, Author from 1982, and Ishmael Sabor's Sunshine in 1999. In 2017, the New York Times published a bombshell story in which Horowitz was accused by 9 women of sexual abuse. And finally, for the weather, Saturday morning will be foggy. The day will be mostly cloudy, but the sun will also appear from time to time, though. Temperatures will be between 7 and 14 degrees Celsius in the afternoon. Sunday will also be foggy and overcast. Only the southwestern parts of the country can expect some sunshine. The temperatures will range between 7 and 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das ungarische Parlament hat am Dienstag ein Gesetz über die Reaktion der Regierung auf die zweite Welle der neuartigen Coronavirus-Epidemie verabschiedet, das den Ausnahmezustand von 15 Tagen verlängert. Am Mittwoch um Mitternacht beginnt eine Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens. Klassen über der 8. Klasse werden auf Fernunterricht umgestellt. Versammlungen und Veranstaltungen werden verboten. Restaurants werden geschlossen und Sportveranstaltungen werden hinter verschlossenen Türen abgehalten. Die Regierung verlängerte den in der vergangenen Woche wegen der Pandemie ausgerufenen Ausnahmezustand um einen Zeitraum von 90 Tagen. Infolgedessen treten am Mittwoch um Mitternacht mehrere neue Schutzmaßnahmen in Kraft. Über die am Montag angekündigten Beschränkungen hinaus werden weitere Maßnahmen verhängt, sagte Ministerpräsident Viktor Orban am Dienstagabend gegenüber der Presse. Zum Beispiel wird das Tragen von Gesichtsmasken im öffentlichen Bereichen ebenfalls obligatorisch. Ungarische Soldaten werden an der Durchsetzung der neuen Ausgangssperre beteiligt sein, sagte Premierminister Viktor Orban. Orban sagte, er habe Innenminister Sándor Pintér und Verteidigungsminister Tibor Benke konsultiert, um die Armee einzubeziehen, um inmitten der Coronavirus-Pandemie die Ausgangssperren durchzusetzen und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und soweit möglich die Gesundheitsdienste zu entlasten. Der Premierminister sagte, die rechtlichen, personellen und finanziellen Details seien ebenfalls geklärt worden. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens ist eine Ausgangssperre in Kraft. Die Europäische Union wird 300 Millionen Dosen des von Pfizer und BioNTech entwickelten Covid-19-Impfstoffes kaufen, sagte die Leiterin der Europäischen Kommission am Montag, nachdem die Pharmagiganten angekündigt hatten, dass ihr Covid-19-Impfstoffkandidat zu 90% gegen das neuartige Virus wirksam ist. Die EU-Kommission wird in Kürze einen Vertrag mit ihnen über bis zu 300 Millionen Dosen unterzeichnen, schrieb von der Leyen auf Twitter. Die Präsidentin der in Brüssel ansässigen Institution sagte, bis der Impfstoff der Masse zur Verfügung steht, müssen wir die Schutzbeschränkungen einhalten. Die EU-Kommission befindet sich seit Monaten in Gesprächen mit mehreren Pharmaunternehmen, darunter Pfizer, BioNTech. Es ist geplant, dass die EU-Mitgliedstaaten den Impfstoff gemeinsam kaufen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, den Impfstoff zu kaufen und dass Länder mit niedrigerem Einkommen ihn als Spende erhalten können. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten wollen die Handelsbeziehungen mit der nächsten US-Regierung nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA zurücksetzen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, die Staats- und Regierungschefs der EU seien bereit, die Handelsbeziehungen mit den USA zu überdenken, berichtete die Reuters-Nachrichtenseite. Wir werden versuchen, einen Neuanfang in der Handelspolitik zwischen den Vereinigten Staaten und allen Mitgliedstaaten zu erreichen, sagten sie nach einem virtuellen Treffen der Handelsminister aus den EU-Mitgliedstaaten. Der US-Sonderbeauftragte für den Iran, Elliot Abrams, der sich derzeit in Israel befindet, zeigte sich optimistisch, dass sogar Joe Biden, von dem allgemein anerkannt wird, dass er die Wahlen gewonnen hat, in der Lage sein würde, ein besseres Abkommen auszuhandeln, wenn er den wirtschaftlichen Druck der gegenwärtigen Regierung der USA gegenüber der Islamischen Republik nutzen würde, berichtete die Times of Israel. Es ist nicht wirklich wichtig, wer am 20. Januar Präsident wird, in dem Sinne, dass es sowieso Verhandlungen mit dem Iran geben wird. Das war die Absicht der Trump-Administration. Das ist also keine Quelle von Meinungsverschiedenheiten, sagte er einer Handvoll israelischer Reporter während eines Briefings in Tel Aviv. Der sogenannte gemeinsame umfassende Aktionsplan, der vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama, Bidens ehemaligem Chef, verfochten wurde 2015 zwischen dem Iran und 6 Weltmächten unterzeichnet.
Trump zog sich 2018 aus dem Deal zurück und verhängte lähmende Sanktionen gegen den Iran. Israel und die arabischen Golfstaaten begrüßten den Schritt, aber Europa, Russland und China versuchten, das Abkommen zu retten. Seit die USA das Abkommen gekündigt haben, hat der Iran seine Einhaltung schrittweise reduziert. Der gewählte Präsident Biden sagte, wenn Teheran die Bedingungen des Abkommens einhalten würde, würde Washingtons Engagement für den Pakt erneuern. Ein Knesset-Komitee wird die vollständige Legalisierung von Marihuana in einem Bericht empfehlen, der diese Woche nach einer Überprüfung der aktuellen israelischen Cannabis-Gesetze veröffentlicht werden soll, so die i24-Nachrichtenseite. Berichten zufolge haben Vertreter der israelischen Polizei, des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und des Gesundheitsministeriums die Empfehlung nach Beratungen in einem interministeriellen Ausschuss, der mit der Überprüfung der aktuellen Cannabis-Gesetzgebung beauftragt ist, unterzeichnet. Dem Vorschlag zufolge könnte Marihuana in autorisierten Läden legal an Mitglieder der israelischen Öffentlichkeit über 21 Jahre verkauft werden. Der Konsum von Freizeit-Cannabis in Israel gilt nach wie vor als illegal, aber das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat die Droge 2017 teilweise entkriminalisiert und weiterhin eine Lockerung der Beschränkungen unterstützt. Der 81-jährige US-amerikanische Dramatiker, Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Israel Horowitz ist gestorben. Der Autor mehrerer Dutzend weltberühmter Stücke starb am Montag in seinem Haus in New York an Krebs. Der in Massachusetts geborene Horowitz schrieb mehr als 70 Theaterstücke und Drehbücher und seine Werke wurden in 30 Sprachen übersetzt. Er schrieb mehrere Drehbücher, darunter The Strawberry Statement von 1970, Autor von 1982 und Istvan Sobors Sunshine von 1999. In 2017 veröffentlichte die New York Times eine Bombengeschichte, in der Horowitz von 9 Frauen von sexuellem Missbrauch beschuldigt wurde. Und schließlich zum Wetter. Der Samstagmorgen wird neblig, der Tag wird meist bewölkt, aber von Zeit zu Zeit erscheint auch die Sonne. Die Temperaturen liegen nachmittags zwischen 7 und 14 Grad Celsius. Der Sonntag wird auch neblig und bewölkt, nur der südwestliche Teil des Landes kann etwas Sonnenschein erwarten. Die Temperaturen liegen nachmittags zwischen 7 und 14 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Mardi, lors d'une session extraordinaire du Parlement, la décision a été prise de prolonger de 15 jours l'état d'urgence annoncé par le gouvernement. Cela signifie qu'à partir de mercredi minuit, un couvre-feu est mis en place entre 20h et 5h du matin. L'enseignement secondaire est assuré à distance. Tout rassemblement et événement est interdit. Les restaurants doivent être fermés et les compétitions sportives ne peuvent être organisées qu'à huis clos. Le Parlement a prolongé de 90 jours le dispositif extraordinaire annoncé la semaine dernière. Sur cette base, plusieurs nouvelles règles sont entrées en vigueur à partir de mercredi minuit pour se protéger contre l'épidémie de coronavirus. En plus des restrictions annoncées lundi dans un communiqué de mardi soir destiné aux médias publics, le Premier ministre Viktor Orban a également présenté d'autres mesures. Ainsi, à partir de mardi minuit, l'utilisation du masque est obligatoire dans toutes les périodes de la journée. Le Premier ministre Viktor Orban a indiqué que les soldats seraient également impliqués dans le respect du couvre-feu imposé en raison de l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre a précisé qu'il avait convenu avec le ministre de l'Intérieur, Sándor Pinter, et le ministre de la Défense, Tibor Benke, d'impliquer l'armée dans le respect du couvre-feu et le maintien de l'ordre public et, dans la mesure du possible, dans le partage de la charge de travail pesant sur le système de santé. Les conditions juridiques, personnelles et financières ont également été précisées, a ajouté Viktor Orban. En raison de l'épidémie de coronavirus, il y a un couvre-feu dans le pays entre 20h et 5h du matin. L'Union européenne achètera 300 millions de doses de vaccins Pfizer et BioNTech, a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne, dans la suite de l'annonce des deux groupes selon laquelle leur vaccin développé serait efficace à 90% contre le nouveau type de coronavirus.
Ursula von der Leyen a indiqué qu'un accord serait bientôt signé avec les deux sociétés pour l'acquisition des vaccins. La présidente de l'institution bruxelloise a ajouté que jusqu'à la disponibilité du vaccin, il faut respecter les gestes barrières et prendre soin les uns des autres. La Commission a mené depuis plusieurs mois des discussions exploratoires avec plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer et BioNTech. Selon le communiqué de septembre de l'institution, le contrat prévu pour l'acquisition commune de l'UE permettrait à tous les États membres d'acheter des vaccins et aux pays à revenus faibles et moyens de les recevoir sous forme de dons. Après la victoire du candidat démocrate Joe Biden contre Donald Trump à l'élection présidentielle, l'UE et ses pays leaders souhaitent repenser leurs relations commerciales avec les États-Unis. Les dirigeants de l'UE sont prêts à redéfinir leurs relations commerciales avec les États-Unis, a indiqué le ministre allemand des Finances Peter Altmaier, dont les propos ont été cités par l'agence de presse Reuters. Nous essayons d'obtenir un nouveau départ en matière de politique commerciale entre les États-Unis et tous les États membres, a dit lundi le ministre à l'issue d'une réunion des ministres européens du commerce. Elliot Abrams, le représentant spécial du gouvernement Trump pour l'Iran, qui séjourne actuellement en Israël, est optimiste sur le fait que le gouvernement de Joe Biden sera en mesure de conclure un accord plus favorable que l'accord précédent, compte tenu de l'impact des sanctions contre l'Iran, a écrit le Times of Israel. Cela n'a pratiquement aucune importance qui sera présidente le 20 janvier, dans la mesure où, de toute façon, des négociations auront lieu avec l'Iran. C'était également l'intention du gouvernement Trump. Cela ne fait donc pas de désaccord, a déclaré M. Abrams à des journalistes israéliens lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. C'est en 2015, sous le gouvernement de l'ancien président américain Barack Obama et du vice-président Joe Biden, que le plan d'action globale commune entre Iran et 6 puissances mondiales a été signé. En 2018, le président Trump s'est retiré de l'accord et a imposé des sanctions sévères contre l'Iran. Israël et les États du Golfe Persique ont salué cette décision, mais l'Europe, la Russie et la Chine ont tenté de le sauvegarder. Depuis le retrait des États-Unis, l'accord est de moins en moins respecté par l'Iran. Joe Biden, le président nouvellement élu, a indiqué que si Téhéran adhérait au terme de l'accord, Washington renouvellerait son engagement en faveur du pacte. À la suite du rapport publié cette semaine après la révision des lois actuelles sur le cannabis, le comité ministériel parlementaire compétent proposera de légaliser l'usage récréatif du cannabis, rapporte le portail d'information en ligne i24. Selon le rapport des représentants de la police israélienne, du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Santé auraient déjà signé la recommandation auprès d'une discussion menée dans le cadre d'un comité interministériel sur la révision de la législation sur le cannabis. Selon la proposition, la loi permettrait la vente légale du cannabis aux Israéliens de plus de 21 ans dans les magasins autorisés. L'usage du cannabis à des fins non médicales ou récréatives est encore illégal en Israël, bien qu'en 2017, il a été partiellement décriminalisé par le ministère de la Sécurité publique, qui continue à soutenir l'assouplissement des restrictions. Israel Horovitz, dramaturge, metteur en scène, scénariste et acteur américain, est décédé à l'âge de 81 ans. L'auteur de dizaines de pièces de théâtre de renommée mondiale est décédé d'un cancer chez lui à New York lundi. L'auteur, né dans le Massachusetts, a écrit plus de 70 pièces de scénarios. Ses œuvres ont été traduites dans une trentaine de langages. Il a été le scénariste de films à succès dont les comédies Des fraises et du sang de 1970 et Avec les compliments de l'auteur de 1982 et de l'œuvre de 1999 d'István Szabó, Sunshine. En 2017, le New York Times a publié un rapport révélateur dans lequel 9 femmes accusaient Israel Horovitz de harcèlement sexuel. Finalement, pour les météos, samedi, la journée commencera par un temps humide et brumeux. Pendant la journée, le ciel ne se dégagera qu'à certains endroits. De courtes périodes ensoleillées sont prévues.
L'après-midi, les thermomètres afficheront des températures comprises entre 7 et 14 degrés. Dimanche, le temps sera également brumeux et nuageux. Le soleil ne se montrera que dans le sud-ouest. Pour l'après-midi, les températures sont prévues entre 7 et 14 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. En la sesión extraordinaria del martes, el Parlamento húngaro aprobó una ley sobre la respuesta del gobierno a la segunda ola de la nueva pandemia de coronavirus, extendiendo el estado de emergencia de 15 días por un periodo de 90. A partir de la medianoche del miércoles comenzó el toque de queda entre las 8 de la tarde y las 5 de la mañana. Las clases de más de 8 grados se cambiaron a la educación a distancia. Las reuniones y eventos están prohibidos. Tuvieron que cerrar los restaurantes y los eventos deportivos se celebrarían a puerta cerrada. El gobierno extendió el estado de emergencia declarado la semana pasada debido a la pandemia por un periodo de 90 días. Como resultado, varias nuevas medidas de protección entraron en vigor la medianoche del miércoles. Más allá de las restricciones anunciadas el lunes, se impondrán otras medidas, anunció el primer ministro Viktor Orbán a la prensa el martes por la noche. Por ejemplo, el uso de mascarillas en los espacios públicos también será obligatorio. Los soldados húngaros participarán en la aplicación de las nuevas regulaciones del toque de queda, dijo el primer ministro Viktor Orbán. Orbán señaló que había consultado al ministro del Interior, Sándor Pinter, y al ministro de Defensa, Tibor Benkő, sobre la participación del ejército para hacer cumplir las normas del toque de queda y mantener el orden público y, cuando sea posible, aliviar la carga del servicio de salud en medio de la pandemia de coronavirus. El primer ministro añadió que también se han resuelto los detalles jurídicos de personal y financieros. El toque de queda está en vigor a partir del pasado martes entre las 8 y las 5 de la mañana. La Unión Europea comprará 300 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 que está siendo desarrollada por Pfizer y BioNTech, dijo el lunes el jefe de la Comisión Europea, después de que los gigantes farmacéuticos anunciarían que su vacuna candidata de COVID-19 es 90% efectiva contra el nuevo virus. La Comisión Europea firmará pronto un contrato con ellos por hasta 300 millones de dosis, escribió von der Leyen en Twitter. El presidente de la institución con sede en Bruselas dijo que hasta que la vacuna esté disponible para las masas, debemos cumplir con las restricciones de protección. La Comisión de la UE ha estado en conversaciones con varias compañías farmacéuticas durante meses, incluyendo Pfizer BioNTech. Bajo el acuerdo concluido esta semana con Estados miembros de la UE, podrían comprar la vacuna juntos. De esta manera se puede asegurar que todos los Estados miembros tendrán la opción de comprar la vacuna y los países de menores ingresos podrán recibirla como donación. La Unión Europea y sus Estados miembros quieren restablecer las relaciones comerciales con la próxima administración de los Estados Unidos tras la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos. El ministro de Economía alemán Peter Altmaier dijo que los líderes de la UE están listos para repensar las relaciones comerciales con los Estados Unidos, informó el sitio de noticias de Reuters. Intentaremos tener un nuevo comienzo en la política comercial entre los Estados Unidos y todos los Estados miembros, anunció el lunes después de una reunión virtual de los ministros de comercio de los Estados miembros de la UE.
El representante especial de los Estados Unidos para Irán, Elliot Abrams, que se encuentra actualmente en Israel, expresó su optimismo de que incluso Joe Biden, que se ampliamente reconocido por haber ganado las elecciones, sería capaz de negociar un mejor acuerdo si aprovechaba la presión económica de la actual administración sobre la República Islámica, informó The Times of Israel. Realmente no importa quién sea el presidente el 20 de enero, en el sentido de que de todos modos habrá una negociación con Irán. Esa fue la intención de la administración Trump, así que esa no es una fuente de desacuerdo, dijo a un puñado de reporteros israelíes durante una sesión informativa en Tel Aviv. El llamado Plan de Acción Integral Conjunto, promovido por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ex jefe de Biden, fue firmado en 2015 entre Irán y 6 potencias mundiales. Trump se retiró del acuerdo en 2018 e impuso sanciones paralizantes a Irán. Israel y los estados del Golfo Árabe aplaudieron la medida, pero Europa, Rusia y China intentaron salvar el acuerdo. Desde que los Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear, Irán ha reducido gradualmente su cumplimiento. El presidente electo Biden ha dicho que si Teherán se adhiere a los términos del acuerdo, renovará el compromiso de Washington con el pacto. Un comité de la Knesset recomendará la completa legalización de la marihuana en un informe que se publicará esta semana tras una revisión de las actuales leyes de cannabis de Israel, según el sitio de noticias i24. Según se informa, representantes de la Policía de Israel, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud han firmado la recomendación tras las deliberaciones de un comité interministerial encargado de revisar la legislación actual sobre el cannabis. Según la propuesta, la marihuana podría venderse legalmente a miembros del público israelíes mayores de 21 años en tiendas autorizadas. El uso del cannabis con fines recreativos en Israel sigue considerándose ilegal, pero el Ministerio de Seguridad Pública despenalizó parcialmente la droga en 2017 y ha seguido apoyando la flexibilización de las restricciones. A los 81 años de edad falleció Israel Horovitz, dramaturgo, director, guionista y actor estadounidense. El escritor de varias docenas de obras de fama mundial murió de cáncer en su casa de Nueva York el lunes. Horovitz, nacido en Massachusetts, escribió más de 70 obras y guiones y sus obras han sido traducidas a 30 idiomas. Escribió varios guiones, incluyendo La Declaración de la Fresa, Autor y Sunshine de Istvan Sobo. En 2017, el New York Times publicó un reportaje sensacionalista en el que Horovitz fue acusado por 9 mujeres de abuso sexual. Y finalmente, por el tiempo, la mañana del sábado traerá neblina. El día estará mayormente nublado, pero el sol también aparecerá de vez en cuando. Las temperaturas estarán entre los 7 y los 14 grados por la tarde. El domingo también estará nublado y habrá niebla. Solo la parte suroeste del país puede esperar algo de sol. Las temperaturas estarán entre los 7 y los 14 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בישיבה יוצאת דופן של הפרלמנט ביום שלישי הוחלט להאריך את מצב החירום של 15 יום עליו הכריזה הממשלה. כל זה אומר האוצר בין השעות 8 בערב ל-5 בבוקר החל מיום רביעי בחצות, חינוך דיגיטלי מעל כיתה ח', איסור על התכנסויות ואירועים וסגירת מסעדות ומשחקים. הפרלמנט האריך את הסדר המשפטי יוצא הדופן עליו הוכרז בשבוע שעבר ב-90 יום. בהתבסס על כל אלה ייכנסו לתוקף מספר כללים חדשים החל מחצות כדי להגן מפני הנגיף. בנוסף להגבלות שהוכרזו
שהוכרזו ביום שני תהיה ראש הממשלה ויקטור אורבן גם צעדים נוספים בהצהרה לתקשורת הציבורית ביום שלישי בלילה. לפי דבריו, החל מיום שלישי בחצות השימוש במסכה יהיה חובה גם בשטח פתוח במשך כל היום. ראש הממשלה ויקטור אורבן אמר בחדשות כי חיילים הונגרים יהיו מעורבים באכיפת תקנות העוצר. אורבן אמר כי התייעץ עם שר הפנים שנדור פינטר ועם שר הביטחון טיבור בנקו על אחריות הצבא לאכוף כללי עוצר ולשמור על הסדר הציבורי, ובמידת האפשר להקל על הנטל של שירותי הבריאות בזמן מגפת הקורונה. ראש הממשלה אמר כי הפרטים המשפטיים, בעיות האיוש והמימון נפתרו. יש עוצר בתוקף בין השעות 8 בערב ל-5 בבוקר. האיחוד האירופי יקנה 300 מיליון מנות של חיסון מפייזר וביונטק. כך אמרה נשיאת הנציבות האירופית ביום שני, לאחר ששתי החברות אמרו כי החיסון הניסיוני התגלה כיעיל ב-90% במניעת נגיף הקורונה החדש. אורסולה פון דר ליין הודיעה כי בקרוב ייחתם הסכם עם שתי החברות לרכישת החיסונים. הנשיאה בבריסל הוסיפה כי עד החיסון אנשים צריכים לנקוט באמצעי זהירות ולדאוג זה לזה. הוועדה קיימה לפני חודשים דיונים אינפורמטיביים עם כמה חברות תרופות, ביניהם פייזר וביונטק. בספטמבר חוזה מתוכנן המבוסס על רכש משותף של האיחוד האירופי יאפשר לכל המדינות החברות באיחוד האירופי לקנות את החיסון, וכן לאפשר למדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית לקבל אותו כתרומה. האיחוד האירופי ומנהיגיו רוצים לחשוב מחדש על קשרי הסחר שלהם עם ארצות הברית, וזה לאחר שהמועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן הביס את דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות. מנהיגי האיחוד האירופי מוכנים לחשוב מחדש על קשרי הסחר שלהם עם ארצות הברית, כך אמר שר האוצר הגרמני פיטר אלטמאייר, שצוטט על ידי רויטרס. אנו מנסים להפעיל מחדש את השיח על תקנות הסחר בין ארצות הברית למדינות האיחוד, כך אמר השר ביום שני לאחר פגישת שרי הסחר של האיחוד האירופי. הנציג המיוחד של ארצות הברית לאיראן, אליוט אברמס, שנמצא בימים אלה בישראל, הביע אופטימיות שאפילו ג'ו ביידן, שלפי המומחים ניצח בבחירות, יוכל לנהל משא ומתן להסכם טוב יותר, אם ימנף את הלחץ הכלכלי של הממשל הנוכחי לרפובליקה האסלאמית. כך דיווח The Times of Israel. לא משנה מי הנשיא ב-20 בינואר, במובן זה שבכל מקרה יהיה משא ומתן עם איראן. זו הייתה כוונתו של ממשל טראמפ. זהו לא מקור לחילוקי דעות. כך אמר לקומץ עיתונאים ישראלים במהלך תדרוך בתל אביב. תוכניתו של הנשיא האמריקני דאז ברק אובמה, הבוס לשעבר של ביידן, מה שנקרא תוכנית הפעולה המשותפת, נחתמה בשנת 2015 בין איראן ל6 מעצמות עולמיות. טראמפ פרש מההסכם בשנת 2018 והפעיל סנקציות משתקות על איראן. ישראל ומדינות המפרץ הערבי קיבלו בברכה את המהלך, אך אירופה, רוסיה וסין ניסו להציל את העסקה. מאז שארצות הברית פרשה מהעסקה, איראן צמצמה בהדרגה את הציות לאותו הסכם. הנשיא הנבחר ביידן אמר כי אם טהרן תעמוד בתנאי העסקה הוא יחדש את מחויבותה של וושינגטון להסכם. ועדת כנסת תמליץ על לגליזציה מלאה של מריחואנה בדוח שאמור להתפרסם השבוע בעקבות סקירה של חוק הקנאביס הנוכחים בישראל. זאת על פי אתר החדשות i24. על פי הדיווחים, נציגי משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ומשרד הבריאות הסכימו להמלצה בעקבות דיונים בוועדת בין משרדית שתפקידה לבדוק את חקיקת הקנאביס הנוכחית. על פי ההצעה, מריחואנה יכולה למכר באופן חוקי לציבור בישראל מעל גיל 21 ובחנויות מורשות. השימוש בקנאביס פנאי בישראל עדיין עכשיו לא חוקי, אך המשרד לביטחון פנים ביטל את אי החוקיות של ההסכם באופן חלקי בשנת 2017 והמשיך לתמוך בהקלת המגבלות. המחזאי, הבמאי, התסריטאי והשחקן האמריקני בן ה-81 ישראל הורוביץ נפטר. מחברם של עשרות מחזות מפורסמים בעולם נפטר מסרטן בביתו בניו יורק ביום שני. הורוביץ, יליד מסצ'וסטס, כתב יותר מ-70 מחזות ותסריטים ויצירותיו תורגמו ל-30 שפות. הוא כתב כמה תסריטים כולל הצהרת התותים, מחבר ואור השמש של איש דוונסבו. בשנת 2017 פרסם הניו יורק טיימס סיפור בו הורוביץ הואשם על ידי 9 נשים בהתעללות מינית. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת בבוקר צפוי ערפל, יהיה מעונן בעיקר, אך השמש תופיע גם כן מדי פעם. הטמפרטורות תהיינה בין 7 ל-14 מעלות אחר הצהריים. יום ראשון יהיה ערפילי ומעונן, רק בחלק הדרום הערבי של הונגריה ניתן לצפות לשמש. הטמפרטורות חוזרות להיות בין 7 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.